bonye minnu kɛra o kɛra ala min kama o b'o sara ne da t'o la nka min kɔni bɛ ne bolo ni n b'o de gɛlɛya aw ma n'o bɛ to a bɛɛ kɔnɔ o ye an jɛra ala kama ko an b'a ka diinɛ de tɛmɛ an kelen kelen k'an jija an ka se ala ma k'an to kan n'i y'a ye ala y'an bonya k'an kɛ jama ye ka na an sigi nin kɛnɛ in kan ala m'a kɛ gansan dɛ Sidna Umar don min na ni silamɛw ye Baitul Maqdis kɛlɛ n'o ye Jerusalem ye n'u sera la k'a minɛ a fɔra ko ka misiri in dayɛlɛ k'a kɛ silamɛya ka seli yɔrɔ ye ka nasaraya bɔ a kɔnɔ a datugulen don datugula minnu b'a la datugula muhkimaw don foyi tɛ se k'a yɛlɛ n'a ko nɛgɛ tɛ a dilanlen don ten o don a tile bɛ cɛ min bolo silamɛw y'a ɲɛnɛma minɛ u ko a kana ni tile ye a ko a ye saya ta u b'a faga k'a sogo tigɛ fo ka taa ban a tɛ tile di a t'a yɔrɔ fo silamɛw ka ɲɛmaa min bɛ yen o ko ma ko silamɛw kana kojugu k'a la saya tɛ fɛn tiɲɛ nin bilama ye a bɛ taa janaka kɔnɔ fana nka a bɛ fɛn tiɲɛ an ka baara ye sabu a bɛna dɔn an n'an ka silamɛya carini cɛ n'o ye misiri sɔrɔli ye k'a kɛ silamɛw ta ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ y'a wele bonya ni karama na k'a fɔ a ka tile ci a ko a ta di a ko sabu tile kalifara olu ma u y'a tiɲɛ ta de kɛbira ani kɛbir belebele dɔ b'a bila olu fɛ a bɛ di belebele dɔ ma wa olu ka tawreta ye fɛn di b'a fɔ tile ka kan ka di min ma tawreta y'o fɔ mɛ ale ye nin karamɔgɔ ninnu ni nin silamɛ ɲɛmɔgɔ in bɛɛ lajɛ wasifu min bɛ olu ka kitabu la o tɛ ninnu si la o tuma na a ti tile ci silamɛ ɲɛmɔgɔ ma tɔɔrɔ wɛrɛ k'a la a y'a bila fɔlɔ ni ka ci bila Sidna Umar ma Madina k'a fɔ Baitul Maqdis minɛna nka tile ma sɔrɔ a tigi bolo a ko wasifu min bɛ tawreta la ko tile bɛ di o ma ko ale m'a tigi ye Umaru ko k'o k'a to yen ko ale yɛrɛ Umaru bɛ na Umaru y'i labɛn komi n y'a fɔ a ye ka kɔrɔ ani a ka jɔnkɛ u bɛ yɛlɛngafɛn kan ni Sidna Umaru ye dɔɔnin kɛ yɛlɛngafɛn in sanfɛ ka kilo damadɔ kɛ jɔnkɛ b'a nɔfɛ ka taa n'u sera yɔrɔ dɔ la Umaru bi jigin k'a di jɔnkɛ yɛrɛ ma jɔnkɛ siranna ka yɛlɛ kan Umaru ko k'a ka yɛlɛ a ko yala jɔn bɛ se ka yɛlɛ ma yɛlɛ yɔrɔ la wa ko Umaru kana nin fɔ a ko yala jɔn n'a ma bɛɛ tɛ an fa adamaden ye wa a ko a ka yɛlɛ kira ka sahabaw n'i b'u tɔgɔ fɔ u tɔgɔ fɔli bɛɛ de ye walada ye an tɛ se ka jɔ yan ni an tɛmɛtɔ ye waladaba dɔ de la hakiliw b'a faamu Umaru ɲɔgɔnna a ka bon jamanatigiya n'o tɛ se ka kɔnpare o don n'a y'a bolo seri kunkolo bi bin a ti ɲininka fana mun n'a kɛra El Farouk tuma ko jɔnkɛ ka yɛlɛ ale yɛlɛ yɔrɔ la jɔnkɛ yɛlɛna
o kumana o bɛ kilo ni janya dɔɔni mun ye a bɛ kuranɛ kalan n'a ye hizibu 20 ban a b'a fɔ nin ye ne jiginyɔrɔ ye jɔn bɛ yɛlɛ a bɛ kuranɛ kalan n'a ye 20 ban kun a b'a fɔ jɔn ka jigin ni jɔn jiginna ale Umar ani jɔn u bɛ hijibu 20 kalan ni bagan in ye maa ci yɛlɛ a ka bagan b'o kɛ k'a yɛrɛ lafiya nin y'a bɔtɔ de ye Madina ye ka taa Jerusalem n'o ye Israël ye bi Palestine a bɛɛ ye yɔrɔ kelen de ye Seydina Umar a n'a ka jɔnkɛ taara nin cogo in na yan'u ka se sanba nana k'u gosi sira fɛ k'u sɛbɛkɔrɔ sɛgɛn u nalen surunya Baitul Maqdisi la n'o ye Kudusu ye silamɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen o y'a sɔrɔ a ye mɔgɔw bila ka na Umaru kunbɛn sotigiden caman nalen don i jɔ ni so ni karafe ni so parili parce que Baitul Maqdisi minɛni ni a exemple fɔra i ye yan a b'i kunkolo bana o kuma de a b'i n'a fɔ ni maa min ko sisan ko Burkina taara Ameriki kɛlɛ k'a minɛ a bɛ i b'a fɔ ko mɔgɔ t'a miiri kunkolo la ko kɛta don o ɲɔgɔnna si de don parce que Ala ye lebu di silamɛw ma n'a siranna ni Ala ɲɛ b'a dɛmɛ dɛ in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum ni a ye ni Ala dɛmɛ n b'a dɛmɛ o dama tɛ dɛ n bɛ aw sen sabati ni jugu min jɔra ɲɛfɛ a bɛ se o n'a sɔrɔla kuma ninnu bɛ faamu Seydina Umar o surunyalen dugu la u nana sɔrɔ sotigiw kɛmɛ ka fan bɛɛ fa silamɛw parilen na u ye so girin ka na Umaru kunbɛn sanji nalen Umaru taamali bɔrɔkɔ la sanji dɔrɔn la u b'a dekun samara dekun parce que wolo samaraw de b'u bolo Umaru y'a ka samara sen 2 bɔ ka o siri a yɛrɛ camancɛ la juru la k'a ka samara sen 2 siri a camancɛ la o tuma na a taamatɔ a sen bi samara in ɲaara a ɲɛfɛ a taamatɔ silamɛw y'a ye ten ɲɛmɔgɔ ninnu nana kunbɛn u ye ɲɛmɔgɔba yɛrɛ wele a kɛlen bɛ ka kalifaya di min ma n'o ye kɛlɛ ɲɛmɔgɔya ye yanni Umaru ka taa don jama na u y'o yɛrɛ wele o nana o ye Umaru ye min kɛ ko kalifa o tɛ se ka don dugu kɔnɔ tan a ko mun na a ko walahi yahudiyaw kerecɛnw u bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan bi u ɲɛmɔgɔw ni dugu mɔgɔ bɛɛ de bɔn bɛ ka na fara silamɛw kan ko Umaru bɛ na bɛɛ na b'i kun Umaru ni nin fini lafilen ninnu ni nin fini faralen ni i nana nin nacogo ye ni silamɛya dɔgɔya an bɛ fɛ i kana nacogo la ɲɛw ni ɲɛ Seydina Umaru y'a kun jan ka khalifa in filɛ ko i ba denkɛ ye sabula ti kɛ i ba denkɛ a ko kumana e mun ye Umaru dɔn ka kɔrɔ wa a ko walahi ne Umaru dɔnnen kun don Makani nka ne Umaru ma bonya ka ne kɔrɔ ka o kuma n ka waso dɔki don ni ka fariya Ala ye Umaru bonya ni nin diinɛ ye ni nin diinɛ in tɔgɔ de ye Ala ye Umaru kɔrɔ ni Umaru ye bonya ɲini fɛn o fɛn na ni nin fɛn kelen in tɛ Ala na Umaru dɔgɔya nka ko cɛ ma ko e k'i ta to i kan Umaru ma u bɛna don dugu kɔnɔ o y'a sɔrɔ tuuru bɛ bagan de la yɛlɛnti k'a ka kuma min na
bakan da juru bɛɛ a n'a ka jɔnkɛ bolo u bɛ kɛ ka taamaw sen na samara sirilen don Umaru cɛmancɛ asilamɛw u nana don jama na cɛ in sigilen don o yɔrɔ bɛɛ a bolila ka taa ka so mɔgɔw bi tileko la tuma min na ani tile na a sinna Umaru la a ye Baitul Maqdis tile d'a ma Umaru ko mun kɛra a ko wallahi anw y'a kalan an ka Tawureta kɔnɔ nin cogo in na ko cɛ dɔ bɛ na tile min na laban o de bolo nka a bi don yan don min na samara t'a sen na a ka duloki wo a bɛ 14 bɔ ni mɔgɔ min y'a jate n bɛ fɛ a ka min faamuya wari ma an bonya sanu ma an bonya kalan ma an bonya an y'an yɛrɛ dili min kɛ Ala ma o de y'an bonya wa an k'a dɔn an tɛ se ka dɔgɔya bilen dɛ fɔ an ye min kɛ Ala ye fo n'an segira an kɔ dɛ n bɛ fɛ a kana ɲinɛ min kɔ fiyewu o ye nin dama de Ibrahim tuma min na a ye alikaba jɔ ni Ala ko k'a ka kɛ batokɛyɔrɔ ye a ko Ala ma ko yan bato bɛ gɛlɛya dɛ ko falefɛn ti falen yan dumuni ti yan ji ti yan ko yan bato bɛ gɛlɛya dɛ Ala ko ni minnu y'a kɛ ka ɲɛ min olu dɛmɛ nka min fɔ e ye mɔgɔw wele ko ne k'u kana i ye ji kɛ yan n'i y'u wele u bɛ na u bɛ n'u sen na u bɛ na yɛlɛnkafɛnw kan u bɛ kuluwo ci u bɛ bafolenw tigɛ ni ka si ma alikaba la kɛra layidu ye Ala n'a ka kira cɛ n'o ye Ibrahim ye Ibrahim ma daw ma dɛ a ko Ala a ko wa min zuriyati komi i ye ne kɛ mɔgɔw ɲɛmɔgɔ ye Ala n b'a fɛ i ka n denw ni mɔdenw i k'i janto olu la u fana ka to ɲɛmɔgɔya la Ala ko Ibrahima ma cogo di a ko la yanalu ahadiya zalimin a ko n bɛ kelen f'i ye n'u k'a ye nka n bɛ min f'i ye ka fara a kan tɔɲɔnikɛla t'i ne Ala ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ dɛ n t'o kɛ o yɔrɔ de la n bɛ to k'aw hakili jigin na dɔw ko Ayidara an bɛ siran min ye ni e sara k'o bɛ kɛ cogo di a n ko tiɲɛna nin ka kan ka jigin maa kɔnɔ nka i ka kan ka dɔ wɛrɛ ye kun min t'a ye parce que n'a sɔrɔla Ayidara kun ko an ma ko a bɛ anw ka so tan a kun kan ka jɔrɔ n'a sara a bɛ kɛ ci nka a ko Ala ko ta kira ko ta sira in jirala aw la kaban Ayidara su n'a ɲɛnama bɛɛ kan n'a sɔrɔla kuma bɛ faamu mun bɛ yen amin Ibrahima n'a denw ta don Ala y'o layidu de di Ibrahima ma a ko ne Ala mana i bonya minɛn de don n b'a k'a kɔnɔ n ti bonya bɔ yen bilen fiyewu fo a bɛ kɛ min kɔnɔ n'a tigiw y'a ta bonya ye fɛn de ye Ala b'a k'i ka minɛn kɔnɔ k'a d'i ma mais a t'a bɔ yen bilen dɛ mais a bɛ kɛ minɛn min kɔnɔ n'i y'o ta n'a kɛ yɔrɔ ma sɔrɔ o y'a bannen ye n ma dɔn n'a y'a faamu o kɔrɔ ye Ala y'an bonya ko an tugura la an sɔnna a la an bɛ sɔn a la don min na an ma sɔn a la ko wari don an ma sɔn a la ko an bɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ an sɔnna a la don min na Ala min bɛ gundo dɔn o Ala b'a dɔn an sɔnna a la don min na an sɔnna a la an ka saden an ka taa di jinɛ kɔnɔ o don tɛmɛna o dɔnbaw bɛ kɛnɛ kan ye amin a ma don wari kama dɛ nka ko o ko sa a bɛ laban fɛn dɔ kɔnde
nasola kuma bi fa ambe ala tanubi ko mo ka juru tana ni ala ka dɛmɛ ye an bi to dɔn an yɛrɛ ma o ye ala ka sɔn ye diɲɛ na yan n'a sɔrɔla kuma bi faamu sabu sahaba dɔ delila ka kira ɲininka ko an bi to ka ɲumanya kɛ mɔgɔw ye u b'an danu ko i bɛ ta i bɛ ta a dɔw dun bi ja an tulo la ko tuma na ko o ko bi cogo di kira ko k'o ye belebele daminɛ de ye ko o ka kan silamɛ mana ɲuman kɛ k'a tanu a jali a tulo la k'o ka kan k'o ye belebele daminɛ de ye o kɔrɔ i b'o de mɛn yan o ka dɔgɔ lahara alijinɛ b'i ɲɛ ye k'o de ka bon amin nin jama in nin ye diɲɛ de ye han dugu tɛ dɛ nin ye diɲɛ de ye yan diɲɛ kɔrɔ ye di nin jama in ma fara ɲɔgɔn kan abada ko an bɛ wari sɔrɔ cogo jira u la nin jama in ma fara ɲɔgɔn kan abada ko an bɛ diɲɛ ɲini cogo jira a la nin jama in farala ɲɔgɔn kan ko lahara bi sɔrɔ cogo ci wa o jama in fana de bɛ tila k'u bolo d'u kunna k'a bɔ mɛ a ci di u ma o tuma na o kɔrɔ ye an bɛ min kɛ a bɛ kɛ ala kama wa fɛn o fɛn bɛ kɛ ala kama adamadenw bɛ ɲɔgɔn janfa ala t'an janfa dɛ min de taa ni ka segin a ye nin ye diɲɛ ye yan lahara min bɛ yen o ka bon ni alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko lahara tile bɛna gɛlɛya yanni kiiriw ka tigɛ san 50 ala tɛ daveji filɛ n'a ɲɛ ye bilahi fo kafiriw b'a nata ala ka kiiri tigɛ sa an ka taa janmɛ kɔnɔ an ka bɔ yan lahara jɔ do gɛlɛya kojugu fɛ o do bɛɛ bɛ girin i kun fɛ nin fɔlen ye Jibrila fɛ kira ye Jibrila ɲininka a ko ala ye layidu di ne ma kuranɛ kɔnɔ ko a yafara ne ma Jibrila ko kira ma ko lahara bɛna se yɔrɔ dɔ la i bɛ ɲinɛ ni aya in kɔ bilahi nka kira ye layidu jumɛn ta a ye mɔgɔ 7 fɔ a ko lahara tile ti jɔ olu kunkolo ka fiye ayi tɔɔrɔ in ni amin tɔɔrɔ in ni ɲani ni dekun in bɛɛ jamakulu 7 bɛ yen kira ko olu kunkolo ti don ni tɔɔrɔ in na abada ne mago bɛ min na ko minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kama hadisa ko ni kuranɛ ko tɛ o n'i bi kuma hakilima fɛ a b'a faamu n ye alakira ka kuma ye ko minnu ye ɲɔgɔn kanu ala kama ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn cɛ tɛ nin kɛnɛ in ka yan muso yɛrɛ ti yan ko ne Hayidara n'i ye ɲɔgɔn dɔn sira wɛrɛ kan ni ala ko in tɛ amin o tɛ fiyewu an ma ɲɔgɔn dɔn mɔriya sira kan an ma ɲɔgɔn dɔn foyi sira kan fɔ ala ala yɛrɛ y'o seere ye a yɛrɛw y'o seere ye o tuma na hakilisigi yɔrɔ dɔ bɛ ne ni aw bolo lahara an bɛ ka min fɔ an da la n'o b'a dusukun na sabu an jɛra ala kama ala yɛrɛ b'o dɔn o b'a bɔ wa an ka dɔ fana an bɛ fɛn o fɛn fɔ ala ye an ka dugawu la kelen ci bi ala yɛrɛ de ma jɔn si da ko a b'i sago bɛɛ k'i an ka dugawu ci bɛn dɛ sabu u bɛ kɛ ala kama an ma ɲɔgɔn nɛgɛ an ma ɲɔgɔn janfa o la min bɛ fɔ a bɛ fɔ ala kama a bɛ kɛ ala kama a ci bɛ fana mɛ dugawu bɛɛ mɔgɔ bɛ fɛ fɛn dɔ ka k'i ye i ka hɛrɛ ta a sɔrɔli la o de ka ca kojugu an b'a sita ka denko ne y'o fɔ aw ye mɔgɔ tun bɛna dugawu ɲini kira fɛ n'a ye dugawu kɛ min ye o bɛ den sɔrɔ mɛ ale yɛrɛ muso ma sɔrɔ don dɔ la Aisha dimina kosɛbɛ kira kɔrɔ a ko i mago ma ye ne ka denko de la i bɛ k'a kɛ mɔgɔ ye o bɛ den sɔrɔ a dimina o don fo ka dansago o yɔrɔ la
o ma be kira yɛrɛ ma kosɛbɛ kira wulila ko Aisha a ko naam a ko n kɔ filɛ a ye kira kɔ filɛ a kɛra n'a fɔ télévision ja i b'a ye cogo min na a ye denmisɛnninw ɲala a caman ba denmisɛnnin ɲumanw a ko Aisha ta ma a ko i ye nin ye wa a ko san filɛ a y'i kun kɔrɔta ka san filɛ daliba masa ye alijinɛ so jira a la kira ko a ma ko i b'i ni dunga ta nin fila la n'i bi den fɛ n dalen na tɔw bi kɔnɔ ta ka den wolo o tɛ dɛ n b'a ɲini ala fɛ i b'i denkɛ bɛ sɔrɔ su na an b'a sita ko a jɛna den kɔ kira ko i ma jɛn dɛ i b'i den ta sa dɛ a ko a jɛna a ko a ɲɛ dara min kan ni ale ka denko balikun ye nin den ye ko walahi ala kana den nɔgɔya ye a ko kira ma ala kana den nɔgɔya ne Aisha mun Aisha jɛna den kɔ sisan a bɔra a kɔnɔ pewu parce que ale kun tɛ gundo dɔn ale kun tɛ gundo dɔn mana an bɛ ala wele fɛn caman na ala nin kɛ ye i bɛ taa sɔrɔ a dɔw kɛli ani latigɛ dɔw bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ o man dɔ bɛ kule ala mobili diya dɔ bɛ kule ne mago bɛ moto de la mais ka sɔrɔ ala kɛlen bɛ k'a gɛlɛya i ma kosɛbɛ i bɛ ka ala wele a tɛ ka ɲɛ i bɛ ka dugawu ɲini a tɛ ka ɲɛ e yɛrɛ b'a fɔ ko dugawu ma minɛ kira k'o la mun bɛ ka dugawu minɛ ne don a kɛ o kɛ tant que i yɛrɛ da m'a fɔ ko ala man jaabi n'i ko ne ala wele n'a man jaabi n'i y'o fɔ don min na i ka dugawu bɛ bɛn o don mais mun minnu bɛ dugawu o dugawu kɛ a minɛ den don dugawu bɛ fɛn damadɔ de kɛ i bɛ fɛn min nɔfɛ i k'o sɔrɔ walima fɛn min b'i nɔfɛ n'i ɲɛ t'o la a ka don i n'o cɛ dɔw bɛ ala wele n ka moto sɔrɔ o b'a sɔrɔ latigɛ bolilen don a kan ni nin ye moto sɔrɔ nin don in na a ka sa nin don in na i bɛ taa accident kɛ k'i yɛrɛ faga mais dugawu kɛra ye ko ala ka si d'i ma ja o dugawu de jaabilen don moto sɔrɔli de b'i ni saya cɛ o tuma na moto ti sɔrɔ fɔlɔ parce que si dugawu minɛlen don dugawu bi yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ ten i bi si ka ala deli ka ko bɛɛ kɛ ka sarakaw bɔ fɛn dɔ la ala t'a kɛ ten fiyewu mais o b'a sɔrɔ e ɲinɛna o e mako tun bɛ nin fɛn in de la mais balawu dɔ tun bɛ n'i den sɔrɔ i den kun bɛna ci accident dɔ la sa ou bien balawu dɔ tun bɛna sɔrɔ ala y'e ka dugawu in don den ni walejugu cɛ mais e ti gundo dɔn n bɛ fɛ an ka nin de faamu dugawu ko la an bɛ min fɔ a ti bin dɛ ayi a ti bin sabu an jɛra ko an bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ ala t'an janfa fɛ mɔgɔ fila ka fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ ɲuman kɛ ala ka kɛ aw sabanan ye ka tiɲɛni kɛ ala t'o kɛ o la an b'aw fo ka nin yɔrɔ in de gɛlɛya aw ma a kana ɲinɛ dɛ min b'a bolo ni diinɛ tɔ bɛ yen nin don ala de y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ala ko minnu ko anw ma ye ala ye o kɔrɔ ye ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah summa istaqamu u ma dan u ma dɛ k'u sɔrɔla k'u tilen ko mɛlɛkɛw bi jigin olu de satɔ kan k'a fɔ a kana hujini a kana siran foyi t'a ɲɛ ni hɛrɛ tɛ kuranɛ de ko ten ko mɛlɛkɛw bi jigin u satɔ de kan ko k'u hakili sigi o tuma na an ma ye ala ye k'i tilen kira yɛrɛ ko kul amantu billahi summa istaqim n'i ko i dan bɛ ala la ko i tilen sa diinɛ banna min b'an bolo nin de don wa an b'a ɲini ala fɛ ala k'an n'aw dɛmɛ baya min n'a y'a ta a y'a seko k'a la a y'a jija a kana ɲin'a kɔ a y'a minɛ n'a bolo fila ye diinɛ tɔ ye nin de ye siga t'a la fiyewu amin o la sa an kun y'a kanu ka suran zuruman dɔ ta hali ni kuma caman b'a la an n'a kumaw tigɛ tigɛ an mago bɛ yɔrɔnin min na kari an na se ka sɔrɔ ka dugawu kɛ biiznillah
Kariba kuma ifa. O kuma na Baitul Maqdis minɛna ta. Wa dayɛlɛla ta. O y'a sɔrɔ silamɛya bɛɛ o kuma silamɛw sɛbɛ la. Kabini perdre o la sa fo Salahuddin al-Ayyubi nali. O de sɔrɔla ka hɔrɔnya. Mais Salahuddin al-Ayyubi n'i y'a lajɛ. Baitul Maqdis kuma mina n'a minɛna Yahudiyaw fɛ. Ni selila kira ka misiri kɔnɔ alayhi salatu wassalam. A fɔra Alikaba kɔnɔ o ye baraji 100,000 de. N'i ye selifana kelen seli Alikaba kɔnɔ baraji 100,000. Mais n'i ye selifana kelen seli kira ka misiri kɔnɔ Madina baraji 1,000. Mais n'i ye selifana kelen seli Baitul Maqdis la Jérusalem misiri la baraji 100. Mais Yahudiyaw y'a minɛ silamɛw la. Silamɛw ka parti min b'a la n'u y'a minɛ u tilala k'a kɛ gaze dɔnyɔrɔ ye. Pour que ka silamɛw sabote. A tor'u bolo ten san 100 caman. Salahuddin al-Ayyubi de wulila k'i jɔ ko Ala ka so tɛ se ka to tan. Fo a ka bɔ bolo la de. Mais u bɛna ko k'a jɛ cogo di? Ka se ka diinɛ ka se k'a bɔ bolo la. Ka se ka Baitul Maqdis segin silamɛw ma. N'i ye tarikuw kɔnɔna lajɛ Salahuddin al-Ayyubi a fɔlɔla fɛn min na o de kɛra tawhidu sufufi al-muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar. A wulila silamɛw bi yɔrɔ o yɔrɔ min ko a ka mazhabu ye malikiya ye, min ko ale ye shafi'iya ye, min ko ale ye hanbaliya ye, min ko ale ye sunamɔgɔ ye, min ko ale ye tijani mɔgɔ ye. Salahuddin al-Ayyubi wulila de fɔlɔ ka silamɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka Ala jiriw la ani lahara. I mana mɛn jugu bi fɛrɛ silamɛw ma bɛnbaliya don dɛ. A ye silamɛw wele minnu k'u ye sunamɔgɔ ye, minnu k'u ye mazhabutigi ye, minnu k'u ye ahlu sufiya ye. Nin bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan Ayubu fɛ, Salahuddin al-Ayyubi fɛ. A kɛlen ka silamɛw ka sofu kɛ kelen ni silamɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ. N bɛ fɛ ka min fɔ n'a b'o faamu, wahabiya ani wahandenw bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko an bɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ ko an bɛ ka taa se Ala ma, an tɛ silamɛya janfa abada. Fitinɛ ni balawu ye min ye an ɲinɛna a kɔ. I k'a dɔn nin mumini tuma min na n'a ye silamɛw fara ɲɔgɔn kan, silamɛw ka kɛlɛ bannen ni silamɛw y'u tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo a sɔrɔla k'a bolo ɲɛsin Israël la. A ko an bɛ fɛ ka Kudusu tahariru k'a bɔ jɔnya la, Baitul Maqdis an bɛ fɛ yanni nin waati in ka dafa juma ka se la misiri kɔnɔ. A ye tariku ɲininka, a ye histoire ɲininka. U ye attaque kɛ ni kalimatu kelen de ye. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. La mazhaba. U ye baara kɛ biduni mazhabi. I ka taabolo y'i kungo de ye. Nka silamɛya ka so bɛ jɔnya la, o ka hɔrɔnyali taabolo ko tɛ yen. O bɛ dépend dɔrɔn la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. A ye histoire ɲininka. A silamɛw wulila k'u ɲɛsin u n'u ka fanga bɛɛ. Ala ye yen minɛ k'a di silamɛw ma. Silamɛw ye juma seli a kɔnɔ k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ misiri ye k'a saniya ka manamana bɛɛ bɔ a kɔnɔ k'a bila liwasi la. Mais diɲɛ ma wuli ni jugu bɛ kodɔn ka tɛmɛ i kan sira ɲɛ dɛ. Mɔgɔ maa bɛ kodɔn ye kana kɛlɛ. N'a sɔrɔla kuma in bɛ faamu. Mais diɲɛ kalanw nana mun ye sisan, diɲɛ dɔnni bɛɛ nana ye tant que silamɛw bɛɛ de ye to. U bɛna diɲɛ sama de k'a don kuranɛ ka sira kan. O tuma na kodɔnna bɛɛ bɛnn'a kan, kɛlɛ o kɛlɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ o de ye fo ka silamɛ yɛrɛw ɲinɛ kuranɛ kɔ. A silamɛw
kafiru la k'u cɛsiri o de la u ma muru ta bilen ko an ka silamɛw kɛlɛ dɛ u ye silamɛw kɛlɛ gazo fikiri o ka jugu ka tɛmɛ bɔn kan gazo fikiri de ka don mɔgɔ ni hakili cɛ k'a tiɲɛ ni hakilitigi hakili tiɲɛna ka ban a bɛ se ka mɔnɛ bɔ bilen o tuma na dongɛrɛ n'a hakili cɛ cogo di silamɛw k'u bɛ fɛn o fɛn bali u y'o bɛɛ ja silamɛdenw bolo muso jurangolonw a y'a yɛrɛ ka telew lajɛ n ti yan tele dɔn mais anw fɛ yen tele kuma dɔ la a filɛli i n'i denw tɛ se k'a filɛ fiyewu wallahi n'a sera yɔrɔ dɔ la ni denw ma wuli fana wuli ja minnu bɛ bɔ o tuma na n'an taara ten u nana hakili suɲɛ fo an y'a ye baasi t'o la bilen kana sɔrɔ ka fɛnba daminɛ sa ni o de ye farik tasut ko n'i bɛ fɛ ka se mɔgɔw la ko i k'u fara n'u farala i bɛ s'u la maintenant u sɔrɔla k'a daminɛ arabu ye u bɛna nkalon tigɛ nin arabu in ye ko nin bɛ fɛ k'i ka masaya tiɲɛ han nin bɛ fɛ k'i ka dugu kɛlɛ han an b'i dɛmɛ i ka nin kɛlɛ o kɛlɛw de nana wuli sa arabu yɛrɛ bɛɛ dama kɔ donna ɲɔgɔn ma k'a b'o la k'a kɛ kabila kɛlɛw ye k'a kɛ siya kɛlɛw ye ka diinɛ ko bɔ arabuw kɔnɔ pewu pewu ne tɛ arabu jamana si dɔn ko n'i sera yen ko i bɛ se ka diinɛ taamasiyɛn ye fo n'a kɛra a wajibiya bɛ minnu kan ye Égypte silamɛya kalan tɛ kɛ diɲɛ dugukolo ka yɔrɔ si ka tɛmɛ Égypte kan Khirijola Zaharu aw foli de ma kamalenw mais n'i sera Égypte ne kun ka kan ka taa Makan i mura la ka sɔrɔ ka taa Égypte Algérie u y'a yira ko ne ka visa tɛmɛna ka ban ko ni hiji tɛ ko maa ti don Makan bilen i mura la u ye ne ka Makan do bali Algérie mais o y'a sɔrɔ ne ka minɛnw embarquera ka ban ka bila Makan u ɲinɛna ka ne ka minɛ bɔ embarcation na u taara ne ye Égypte directement Misra ne ka minɛnw taara Makan an selen aéroport la Misra ne ye n ka minɛnw ɲini a ma ye mais foyi ti n ka na dulokini kelen kɔ sisan o dulokini sisan n ko an ka kalanden minnu bɛ yen n bɛ fɛ sa an ka duloki kelen san fɔlɔ yanni ne ka valise ka ye an y'a daminɛ sɔgɔma fɔ seli fana an ma forokiya san ta sɔrɔ Égypte forokiya n bɛ fɛ ka min f'u ye dɔrɔn olu ka bɛɛ n'i ka jamana parlant de don o ni silamɛya fana ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la quoi n'a sɔrɔ i b'a faamu mais musow ye cogo komi an ka silamɛya bi min jira an na i tɛ se ka fosi faamu an na ye k'a fɔ an bɛ silamɛ kalanbaa dugu dɔ de la ou bien an bɛ silamɛ dugu la u nana silamɛ dugu bɛɛ tiɲɛ nin tiɲɛ cogo in na ni maa o maa ko k'i bɛ silamɛya jɔ u bɛ mɔgɔw bila k'i fa gundo la o ye ka ko bannen n'u min empoisonné dɔ b'a den k'i kun ji o y'a bannen a diinɛ ɲɛmɔgɔw u y'a bɛɛ tunu kelen 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 a don ne ka Égypte taa kun ye ka taa bɔ ala ka jɔnkɛ ye n'o ye Abdulhamid Keshki ye tarima faamu u ye min da ale yɛrɛ kan n'a y'a lakali ɲɛna i bɛ kasi ɲɛji la Abdulhamid n bɛ fɛ ka min fɔ ye juguw nana silamɛya ma tunu cogo wɛrɛ la ko ye an hakiliw de kɛlɛla k'a bɔ a la ka sɔrɔ k'an yɛrɛ dama su ɲɔgɔn na k'an bila ɲɔgɔn na parce que fɛn dama dɔ de b'an fara ɲɔgɔn kan a fɛn si man dɔgɔ Burkina o silamɛ bɛɛ k'an ka ye fani bala parce que u bɛ bɔ Burkina n'u ma kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kama u k'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'an bɛ bɔ Burkina tarima faamu de bon diinɛ bɛ se k'an fara cogo di mais est ce que yan dugukolo a bɛɛ ye silamɛw ye wa mais est ce que silamɛw ala ko ko an tɛna ye kafiriw ye wa la dan dɔ de bɛ an bɛ dan ni ɲɔgɔn ye
ala kira sallallahu alaihi wasallam abora makka nana madina folola bara folo mina kafiri minumbe tasuma batola minumbe chrétien minumbe yahudiya minumbe kira yu bede fara nyonga ka réunion kenuyi ka soro ka tondo de la ka pacte do signé ni nyonje anga ben ka fara nyonga ka ke kilinyi au ti do andala anti do atala nga ni jugu boro yoro kwa bina bi anga itasuma batola i chrétien yahudiya o islamé o bede bi fara nyonga ko kwe ay tarikhou la jamatunu mais islamé o ni kafiru sera ko toin la ko yere ni ton mais islamé o yere dama de sera ka ben ko etan neta tekli ebe mon famu ya eba famu o sera hakli de la amen ko mana fanga be mi fanga ti islamé o labele ni condamna sisa almami min biya dro ni tara akofo famo e sisa wa pa ni dugu jara dro police chef la biti do aka misri dala ka chaka bla mobli ko o yu tale na e ko mumi fo abi sura kende ka kudo na marawa abi sura kende ka kudo no na kende ka kudo nyame atsika do mobli ko no na o mo don walma abede bi je ka do sawu mais John Nabido, minu misala ka misiri to mo lo kwaye mu ya bende wal muso doka haza haram ta iba ka mami de minena bo mana uyandike ko anga banyona amfana bana nyona amfana bana aya leje depuis o mu'mini nana keleke ka baitul maqdis mine no ko fe ni jugu nana se ka baitul maqdis mine halbe afla yawde obul Slamé ou slamé ni ti sambi nani boyte ti troué. Wo yoroni do de dile du ma fa. Wallahi. Nous condamna do mina juma ci seli ma di doyi. Halbi abeti. Bon mais alaje Abdelhamid Keshki nyumana. Slamé be kana faranyo nga de kata kelekede. Ko slamé min be gien kono be ka kabakuru ngelengenda. Anga fili kataye hala du goloti. Marfati jide gaba kulu kelengele ango fili katayi adugolo bitunu mais c'est dans Omar oui d'ailleurs là on a les mains à bâtir le d'ici d'ailleurs mais aïe mon femme Omar ka kola sisa amando ni yere bunyi à cause la mère est allée Omar korota na ye bunyi ni fait un phénomène d'islamé voilà ba wa mode foyele kasra alanye kase an jogola o de amboyi na nyo bla mi dono akana skola fiu aya jando ayere la ka ko e kele ndamatle ni ko bi munye o de ba benye ala yo de fokura na kono ya halazina amanu alaykum anfusakum لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإلى الله مرجعكم جميعا ألا كو أو من وادام على لا كو أيا جندو أيرلا أو كاتك كني لا يضركم من ضل مغوتو كفلتنا فنچن أو يه إذا اهتديتم لو كن زونا كاكي والله na ala ko wa ila Allah marji'ukum jami'a ko mi ya chenzaw ane mi nya nyesaw ko abe bi seke ale alama ko ko kera to na bna kilitke monanga na nyina nin ko de anfusakum qorote e da mayede inni kadimaya ani mo min bi lame inni kadimaya ani mo min bi lame o de anfusakum ya amin ودلا على فذكر إن نفعت الذكرى محمد واجلك ni abin na fanye yoromina akrokata wajulike abin magonye yoromina abin na fanye yoromina Isa Musa chile Firaone mangwala kwa amade ko wa alin lahul qawl ni sera makanata pera kuna de kuma foka nyeki yere doyayi قل لعل أنا ميري نغسكاكو والماني تاشي كم يمو يكون منا كما بي مغوني رومني با فوي مي فمنتي مغوني رومنا نيا فوي
a bi cɛni kɛ i ma sigi ni min ye o de la kuma ka gɛlɛn dɛ wajuli ye tiɲɛ ye nka a kɛ yɔrɔ n'a fɔ yɔrɔ bɛ yen dɛ fo an k'an janto la kuma dɔw ye tiɲɛ ye nka n'i y'a fɔ yɔrɔ dɔ la a bi cɛni kɛ dɛ an b'an janto nin na mɛ ala ko sayazakkaru man yakhsha ni wajuli kɛra mɔgɔ min siran ni ala kɔni ɲɛ o bɛna miiri ka tasi ka segin a kɔ wa yatashannabuha al-ashqa nka ne ala ye mɔgɔ min kunnagoya o bɛna yɔrɔ janya ladilikan na o mago tɛ wajuli la ala ko lezi kubura min bɛna taa don tasuma na tasuma min ka bon ala k'an kisi a ma n'i donna ye dun summa la yamutu fiha wala yahya i ma balo i ma sa janɛmɛ juguya y'o de i ma balo i ma sa janɛmɛ cɛ ka jugu ala kana an don a la aha qad aflaha man tazakka mago bɛ nin dama de la sura in n'i y'a lajɛ k'a daminɛ sabi daminɛ na ka taa ban n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tarikizu kɛ i b'a sɔrɔ aya kelen min n'o de kuma b'o de kan o de fɔri ye sisan qad aflaha man tazakka qad aflaha nin bɛɛ kuma in fɔlen kɔ sa ala ko qad tiɲɛ yɛrɛ ye min ye tiɲɛ tigi dɛ aflaha man mɔgɔ de kunna jara tazakka mɔgɔ min y'a ni ko k'a jɛ ka bɔ tiɲɛni na ka bɔ hasidiya la ka bɔ walinɛfolo dun na ka bɔ jɛnɛya la ka bɔ binkani na k'a ni saniya k'a ko k'a jɛ ko o tigi de kisira o tigi de ye niyɔrɔ sɔrɔ kada aflaha mɔgɔ kunna jara lahara k'ale jinɛ doni nɔgɔya man tazakka mɔgɔ min y'a ni ko ka bɔ tiɲɛni ko la Allahu akbar ay ni fam ala ma do ma de wa qad khaba man ma bonena ki perdi ki kala bato beke fui man da sa mɔgɔ min y'a ni to adumana mɔgɔ min y'a ni nɔgɔ Allahu akbar e ka ni aya fila in lajɛ قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها mɔgɔ kunna jara mɔgɔ min y'a ni saniya mɔgɔ kunna koyara mɔgɔ min y'a ni to a dungɔnna o tuma na ni nin ye ala ka kuma ye e karamɔgɔ bɛ se ka mun wɛrɛ fɔ tuguni n'o bɛ se ka bonya daliba masa ta ye la e karamɔgɔ bɛ se ka fɛn de fɔ min ka di i ye nka i kunna ja sira tɛ ala y'o de fɔ aya wɛrɛ la wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa balligh ala ko mɔgɔ min siranna maqama rabbih imma jɔyɔrɔ ɲɛ n'i bɛna ko min kɛ k'a dɔn nin ye haramu ye nin man di ala ye khafa maqama rabbi i ye walimuso sɔrɔ a fɛrɛla maa tɛ yen e ko i bɛna jɛnɛya kɛ e ko ala ɲɛ banna o de ye khafa maqama rabbi ka sira i ma jɔyɔrɔ ɲɛ k'a fɔ ala ɲɛ nin to i kama wa naha nafsa anil hawa ka ni ladi ka kuma fɛ ka bɔ a dungɔ na k'a fɔ muso min y'an bolo nin ye ne nin t'an da ye dɛ an ka nin to yen ala ko fa innal jannata hiya al ma'wa i kana siga dɛ ko taayɔrɔ foyi t'i la ni alijinɛ tɛ ni ala ka layiduw de ye amin yarɔ ala t'a yɛrɛ janfa dɛ ni ala ka layiduw de ye naha nafsa anil hawa ka sira ala jɔyɔrɔ ɲɛ k'a dɔn nin ye haramu ye o de ye ala jɔyɔrɔ ye wa naha nafsa ka tila ka kuma ɲini fɛ ko an ka nin to ye nin t'an da ye dɛ ala ko fa innal jannata hiya al ma'wa ko i kana sigi alijinɛ y'i taayɔrɔ ye وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى أيوة وأما من طغى أما ما من كفر كيادا على يودفو وأدم دي لا يطغى أن رآه استغنى
balligh ko ni adamaden cogoya ye ko adamaden bi yaada ka kafa ka ban ale ala la n'a y'a ye ko se b'a yɛrɛ ye bi la yatsaga ala ka kuma dɔn a y'i kale de ko i k'a dɔn adamaden la ne ala kalena yatsaga adamaden bi yaada ka kafa kɔni an ra'ahu istaghna n'a y'a ye ko ne ala ye senin k'a ye kaban